Ulama ni pada wan pedang. Tapi ulama ni kemun sampai tinggal umur, ulama ni ke tinggal umur kasayfil maslul. Pada wan pedang sampun icabut dari berengkan hadirin. Jon tajem ulama ni kemun tinggal umur. Pujuk-pujuk ke sejon tajem guys. Makanya hadirin kula kenal ke Maimun Zubair ni guys. Maimun Zubair ni kenal, kula kenal uning cerita nak alam keramat kula uning. Keng kapan wafat ni kah? Banyak hal-hal kula sita ika uningin baru uning sampun wafat ni kah. Cerita na sejarah toman seni ke luar biasa ni. Ning mate ni kah berdua, semate ontong saya tinggal lagi musibah. Ingat semangkin ni kan saya tinggal umur aduh jelah tinggal umur di Mekah i waktu na haji ni kan pun lah sudah panapa desa ni kan senajan kita awukuf nang Arafah ampun sudah ngalakonin kelakuan senengi wajibaki nang haji sudah panapa desa misalnya ingat umroh haji tamattu ni kan sudah bagian dari haji ampun Syekh Maimun Zubair ni kan pun ngalakonin kadang tu jadi dalam masa haji ni kan kalau kita awukuf saos pas ki wafat nangi Mekah ki kopuraki nang Ma'la padahal Ma'la ni semakin ditutup bagi orang di luar Saudi jadi saya pindah bagi nang Ma'la ni kan namun orang Arab Mekah saos luar orang Arab Saudi di Indonesia lagi mah kopuraki nang luar kisah ada orang haji mate nang kisah hadirin tinggal umur nang Mekah tai kopuraki Ma'la semakin jauh di Masjidil Haram jauh ternyata ke Maimun Zubair hadirin kopuraki Ma'la semak sarang Sayyidah Khadijatul Kubra rajin aku sekajing Nabi Ummul Mukminin subhanallah luar biasa nikah nang Ma'la nikah ikopuraki Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki nang Ma'la nikah cukan ikopuraki Syekhina Syekh Ismail Al-Yamani bahkan nang Ma'la nikah cukan ikopuraki Imam Nawawi Al-Bantani ulama-ulama terkenal bode nang Ma'la nikah subhanallah ni kan luar biasa kekeramatnya ke Maimun bon sewaktu ikopuraki banyak orang nang Ma'la nikah padahal ni ke benih orang Arab cangkul pun haking banyak malaikat tapola rupa orang ke kapi bah ingat centul kisah jadi tekan ni je banyak orang ni ingat centul saya norok buntek ni ketika wafat dari rumah sakit sahabat nang Dakar Mekah pada pengurus haji sebenarnya nang Mekah sahabat nang ni ke seentar ni ke diperkirakan lebih dari 1000 orang ben tahlil ni ke padahal di Mekah ni ke sampai beda tahlil betul jawaban mah engki ani kata tahlil ada orang rak parak jawazat saya medil ni kan ada dil medil rak parak ni kan kekeramatan kiai panik luar biasa apa mon sampean jadi pakai tahlilan ni Mekah mah engki kau kompetong ka jaga mah engki jangan syirik nikah sedangkan nikah buan orang sampai meluber keluar kantor tahlil nang nikah maja yosin tahlil ada pilih sirak parak nikah kekeramatan luar biasa. Nika mau nengak bangsa nengak kiai menika orang semate kecera setinggal umur kecera orang setinggal lagi semusibah. Moga-moga tuan rumah ikan itu termasuk orang setinggal umur sepecera. Amin Allahumma. Maka Nabi Rasulullah bagi yastarihu min nasabid dunya orang mun sepecera je mati jika istirahat itunya nika nyata na bingung hadirin susah hadirin. Tak yang sampean yang pulang lacek lebur ke dunia ki padahal sampean marga mikir dunia ni mikir bingung marga cak melak pusopu la ingat engkau ala aku ada apa ya dak lemah apa seiki ber ya dunia melolok mulai dimelak sampai medem sampai melak boleh dunia melolok saya pikir sila takut tak ngakan bila lebih sekadang menang pasar sekadang kula biasa peleman di pengajian kol tungkol 2 malam hadirin kapan beda nang pasar sekadang beda pasaran napah dan nika kula tak nyebut pasar lagi ro embong nika kula kol 2 kol telok nika sekadang lalep saleban ben bamba po nyoon daun nyoon ntar ke pasar nika nik binane lah nyoon cangkul apa jangan je de orang ni cekon kula iceling tak ngi beruku karo ngi bedaun ku bisa daun nika bayar ruku bajang sopun nika hajan ya Allah tunya saya pikir sampai tangi tengah malam seterokeng munyuk una daun na jual ke pasar bundek kan dan tulu tak apa je setakok tak ngakan takok seni kata lah kapan tinggal umur ni kama mon orang baca yastarihu min nasabid dunya istirahat dari kepayaan dunia kapan tinggal umur letak nang kinyari lakoh
tak kebeter si tak ngakan nah orang yang tinggal umur ni kan pun lah tak nyangakan nasi pote ngak nang tunya ni kah hadirin lah tak pun repot. Bahkan ada buaki hadirin ulama ni kah ulama ukasaif ulama ni kah pada ban pedang. Ulama ni kah pada ban pedang. Tapi ulama ni kemun sampai tinggal umur ulama ni ke tinggal umur kasaifil maslul pada ban pedang sampun icabut dari berengkan hadirin jon tajem ulama ni kemun tinggal umur. Pujuk-pujuk ke sejon tajem ke. Makanya hadirin kula kenal ke Maimun Zubair ni guys. Maimun Zubair ni kenal kula kenal uning cerita nak alam anak keramat kula uning keng kapan wafat ni kah banyak hal-hal kula sita ika uningin baru uning sampun wafat ni kah cerita na sejarah toman seni ke luar biasa ni kah ulama ni jangan tinggal umur jon keluar ke keramatan hadirin jon tajem apa bi sebenarnya kejaipon hadirin ulama ni kan monitunya maka keng mikir sampean dak cara mikir sampean secara ongko-ongko ulama ni ki beda gangguan hadirin kan kui mikir sampean 100%. Napa? Ki mikir abang sita kok palang nang akhirat. Mangkan ki nang ki bojong ulama ni kadang ki apa sanang ki wirid. Ki lupa ka sampean ni waktu nikah. Ki ngadep dak Allah markena abang tibi takok celaka takok palang. Ulama-ulama semikiran sampean sadua ki sampean kisah ki kebeter abang takut celaka sehingga kisah ki repot bisa ibadah untuk nyunak ki sampean secara khusus ki repot bisa ibadah repot sawi teban semacam tapi ulama ni kamun la tinggal umur ulama ni kampun la jelas la selamat la husnul khatimah kisah la tak nang ki bajeng tak nang ki awirid tak nang ki apasah tak nang ki napa konsen ulama saat tinggal umur nikah orang wali saat tinggal umur nikah konsentrasi karo mikirin sambian atu aki sambian nikah maka menyelesaikan kau pun orang wali nikah ipat hajat bi Allah Taala maka nasi kau pun nikah pun tak mikirin abang tibi abang lah selamat pun lah tak nangkia bojong tak nasi mikir nikah orang saya nyelesai saya doa aki ke pangeran nikah lah wah nikah kula tunging ahlu sunnah wal jamaah ki mun ikin tebeda wahabi tora debat lain ban kula nang kenangan lain siap samangken tak kau paham ki pada ngucap wah aja bid ngak aja tak do apa aja samangken kula nikah akan dek kepada NU na pada Ahlus Sunnah wal Jamaah nikah mun beda se beda pendapat oke, kita nyari waktu lain kita berdialog cak akan daripada goblok kasen kala maka daripada goblok kala bendur bae hadirin to akan dek orang sing ngerti dan nikah jadi kula tak muka nikah do matolil nikah wah abid nikah ki jadinya nikah lah. Nah pas beda orang mati ni ke hadirin saya mati ni ke celaka saya tinggal lagi ni ke sebacara ni ke benar Rasulullah benar gula yang baik ni ke laki-laki mustarihun ni ke orang pecera ni ke yastarihu min nasabid dunia istirahat dari kepayaan dunia asal nak alandu kapan mati tak nak alandu asal nak nyari dunia kapan mati tak nak nyari dunia lah selamat selamat bi Allah Subhanahu wa taala asal nang kieu bojong nang kieu pasah kapan mati tak nang kieu bojong tak nang kieu pasah ampunlah selamat lah tak bu sibuk kayak gula masana ki mungki odi tore pas sibuk dak remes setero andi sango nang akhirat nikah hadirin ki ibadah kelakuan demang aslina mungkin lakar sampean tak delmos ki delmos saya ratu ngering delmos mak iki nikah du malam ni Jumat tanggal belu pas Sabtu nikah tanggal sanga kelakuna nikah Jumat nikah yaumut tarwiyah pas sanga nikah yaumul arafah nikah sampean mun bisa apasah hadirin 2 hari ni apasah pak laki cek tak bisa nah nang tanggal sangang Sabtu ni apasah sehari ni raja kan jago la teka tunging nikah abid kelu keng karo di antara hadirin isapora tu sana sampean bi Allah Taala 2 tahun penting ya ada boni budi ban sampean ika baris mati selamat hadirin mati dalam kepada husnul khatimah ini kan apa sah Jumat ben Sabtu pak lecek tak bisa na Jumatan Sabtu na bae Sabtu na etempeng ben apa sah Jumat ta Sabtu na tak apa sah Sabtu na Jumat apa sukan Sabtu na tak apa sah Jumat ta ieu sepaling bagus Jumat apa sah ieu Sabtu na apa sah ning 2 hari nih tolong nih binian bukempuk kapi apa sah pipi keng monik binian amit kelu kelagen karena ke pas sunat ka engko yang girom liro wala nei sira pasang ko apa saya Jumat ben satore ya mun ibeki bisa lake sampean apa sah mun tak ibeki bisa lake sampean apa sah haram benih oleh kenjeureun takok selake perlu tengah siang
pasana sunat gelem keselake nika wajib. Kok nika bening kula ngarang kitab nika hadirin. Mun reng bini mun pas sunat nika kudu amit dikeluh deselake. Kengkaro mun bini na amit apa asa keselake pah bi selake ta beki. Selake pepan tak kai nika nyaman apa. Salah abang tak apa sebini na apa asa ta beki. Entan gula tak nyinggung sambian, tak nyinggung reng turin berek cek pekil ke gula. Nika nyinggung reng jauh nika sampo tak apasaan nang pas sunat nika tak beki. Reng jauh reng turin berek biki singgung aja lah kan sebanyak ingat gaya hadirin. Tak nak singgung lah tahu lah padang ya ada ngilong lah nang. Mana sekot lah ceng-keceng ngak je lah tak gaya. Saya ngak bu ki sampean apa sah? Amit ke selake, ke mumbi selake tai beki cek pah ngocok wo kake reng lake papan takai kake cek malah masuk neraka marga gak iya sampean lagi. Sedang sampean amit apa sakan kin terus masuk surga. Empun nang bae, mun nang bae atau paling entan ka engko apa sah lare cek apa selek cek apa malu apa ke cek apa sah lah cuma iya tak apa-apa kak geng kata pun mak kirom lincang matai beki dah nama kak engko kalau pai je lah ada ni bae lah. Bikin cek saran nak marah cek cek rasara deh lah. Salah abang tak apa sah. Sebini dah kami pun oleh berokan sebini sampean. Marga nai compong sampean sebini apa saya keridhaan bi Allah Taala mun pah rumah tangga ni kai keridhaan melalui beng labeng binin sampean mila senang. Beki kecuali keng lakar darurat senika. Kemun sampean bu mun tak beki cek maksa. Haram oleh dosa malah haram. Salaki lapar arjeng ki dosa. Kau tu amit dekat selake ni kan, makan mana laki ling kelu, mau reng celang molos ro, beni koleng maksud dah, lako na celang molos, jadi cek kalake deh ile, jangan pas kadang kau berdoa tulit ikalake, ceti ngaji ya, mile, mau dah ceti binin ni kan, polan tak bisa mile, boleh, nak kita ada ke selake, selama selake ni kata nyimpang di syariat, mau neng pas sunat ilarang ni kan, di hak selake ni kan ngalarang. Makanya nyare bener ni kan, mun berustad minta anak sampean tuli palagi. Yang kita pak kita nyaki alaku apa kah kita alaku cek report saya morok sekolahan gitu. Lakakan kita biasa tang bini pengakan apa sang gua ala waduh. Ada lah papan ngemeng bendeng tuan bareng. Bah bodoh yang tak ujung bojong. Tak ujung bojong kalau aku na celang molos. Tanya lagi. Laku apa kah kisah ngabina tangan anak bini? Dan kulan di perusahaan gitu ala kuano di Bandung berempah salah yang kira saarena paling sekoning duja aduh lebih kabin nak tangan nak bin kabin nak papan ngemang ngarasang kunyaman na orang nak ni kapan ni kabin lagi mun pangeran pe ikhianaten hadirin apa boleh anang sambian ni kala lah ni kedua pun kusanjing nabi beni kularang ngarang wal abdul fajir saya kacak mustarahun minhu nikah wal abdul fajir mun kabulah orang sejahat pas mate yastarihu minhu dawab yastarihu minhu al ibad wad dawab wal asjar wal ard nikah atau kama qala al hadis dawuh Rasulullah mun bedo orang jahat mate mungkin lah mun orang bagus mate kan semate ni kan istirahat dari kepayaan dunia pas tak payah kapan mate pah nyaman mun bedo orang jahat mate demi Rasulullah yastarihu minhul ibad istirahat orang-orang siki odi istirahat di orang nikah si odi se istirahat asal lebih ka iyai pesoen mololo orang gay kapan mate ada semeso na sambian boleh pun nikah asal sampean nang ki aja masambian sampai keco bi tetangga na siti maling kay pah mate maling tukang keco ngajem sampean istirahat asal nginangi tengah malam tak nang nginangi istirahat sampean tedung nyaman nika tompes jong iko tompes ya mon bado orang ampo alat latan tanah kaya nga saya presentana kaya kan sa cengkol kaya nga present iko ba ni kaya alat-alat keng melebar geding TV kapan setengah tahun itu mau sedup pah mati kayak tukang lat tanan sambian seres istirahat sambian si istirahat tanan sambian tada siang ngalat lata boleh latompes lah orang si ngalat nikah yastarihu minhul ibad
Makan ubah orang jahat pah mata sekadang orang mon biasa orang bagus mata ni kan ngiba sekilo ka orang semata ni ka. Mon entar ngiba kapan bodoh orang jahat saya tungkin ni ka mata ngiba 5 kilo hadirin. Kapan tanya ki ngiba 5 kilo ka kicung kake icak kocan kake saken bi matulung ngiba 5 kilo cak biasa na sekilo. Engko ngiba 5 kilo de beni ke ngamul jaaki engko keng apestaan markana jo tompas ik. Yastarihu minhul ibad. Bahkan benikun karo manusia pun Rasulullah sebisa istirahat mun bodo orang jahat mata ni sepah bisa senang tenang tentrem oding markana bodo orang mata si jahat ni ka benikun karo manusia hadirin wadawab hewan kepini senang mak mun bodo orang jahat mata ni ka pah bodo orang mata aja mak kotak kisah cek bunga lah tompas cong yang tak ngate dong yang kun karo kotak padahal tompas dia pas sapen kan dengan ngarhur cong tompas mesti jang sapen bunga kisah dia menikah pun kulan gitu Rasulullah ni bahkan benikun karo keng manusia sareng hewan hadirin sepunga wal asjar kak bungkaan nih tapi seneng membodoh orang jahat mati nih kawan pah bodoh kelakuan celang molos tompas bunga kak bungkaan pah beda angin sepoi-sepoi pah melambai-lambai ini benih keng daerah lagi sih nggak ada tempas ya selamat tinggal ya tempas kakek sampai juga ajuan hadirin sampai juga ajuan seneng membodoh orang jahat mati nih jadi semata nih kebahaya saya tinggal lagi nih saya seneng benih kun karo benih wal arud bumi ini seneng membunuh orang jahat mata nih karena Jepun pada situng ulama anerangaki abahas situng ayat dalam Al-Quran kita mon orang jahat nita ke bumi ini buruk hadirin buruk bumi ini sekali membunuh mata bunga bumi ini ban mon pah mata hadirin bisa ilmu kubur kisah ilmu kubur bi kuburan kisah hadirin kan kuburan ini kan tanah ikatuwe mak kisah mak ikatuwe hadirin bila bi mayit la pada setting lobang aboy ka to en bi silim ko ayo tuli pada naja teng mong ki ding itang tengah ten ki itas bumi ni itang tengah kalakuan tak karon sate mar masuk dena de kalintang tabu ring lempe awing ko aja tuli pemasok nah tapi debun Rasulullah hadirin debun Rasulullah sakapina orang mati ni ka lempe bi bumi ni ka baik ni ka orang bagus maupun orang cuba LMP orang bagus LMP orang cuba LMP EKP di bumi ni sakapina orang semata ni tapi mon orang bagus ni hadirin EKP di bumi ni hadirin pada penpelukan ring sepo bini ndak ke anak menyimpan LMP ke sebentar guys ingat kisah pelukan atau lempean yang menyenangkan. Jadi peluk bi bumi, LMP bi bumi merasa senang pada ben perlu kena orang embu dek ke anak, dek embu orang bini embu dek ke anak. Tapi orang sejahat maaf lempeng ni ke innalillah hadirin. Ada batak kertek potong gak piro so. Jadi mencalok sesonsonan petong toron lober ke hadirin. Tak umum. Alhamdulillah semakin ikinto ni kalau tak ada si bunga puaki calok petong sonsonan ni petong toronan ni kemakin ada abo menambah kalau ki puruna masuk ke daerah Turin mah orang yang mustami ini biasa ribe calok ni kemah biasa mesti dengar santri tak nyapo je kalau masuk ke Turin ni mungkin masani kah orang yang mustami ni kah ribe calok keres kisah bahkan berdesingi betompek nengkong biasa tak selang di betompek ni pas sarung kapoko kasapo dan nika tompok dalam sarung nika ngunyul ya ta secet ka sana gitu bisa napalen ini pustamian nambah nika bon jarang isabai tanian nika isabai luar si umum ambok ni rawan bolan kulo ki masani ka masuk ke Turin nika hadirin aduh mon ki ayarang kurang dere nambah nika tak masuk ke Turin nika maki ora bengimbong lambok biasa calok nika masa makin ke imah Alhamdulillah semakin maki andi isaba pangerem tak dek ngadoy
Anapa bisa sepenikah? Markana lamba kinta po sepona si jing bajingan si salmorsal nikah potranai pemuntu. Potranai pemuntu. Sehingga tak norok dek kasih sepo pasti tu orang bagus. Akhir terak turin nikah bahkan nikah si bisa deki jadi sebab isaporan ring sepona sa abojing lamba sa tinggal umur ka ado. Bahkan kuda sering ngocak iman kiman. Mon kependeran samangken ni ki beda ki morsal po sepo ki morsal ya ambu apa ya tak kita tak tobuk ya ki japo mate repot kaki dia ambu ke ngomong tak ambu iya paling enten potarana cek penoro tina jongro karuang kok jong ya siapa jing ka kecek nak muntuk kala entar dak ka kezar desa ka pilika muntuk desa entar dak ka ke anis muntuk desa tina cek ron kok ka jong nikah nika mak le deki ring sepona sambian sejahat nika sia bojing nika mun tinggal umur bedesenyu ala cina sepora nang sambian seki odi sambian bekal selamat gara-gara nak foto nika insyaallah waladun solehun yad'ulah nika anak sebagus anyu onakin dak kauring teh mun abang abojing nyabung aba anang mulai ki agang bengkang le ya cerin micet ajem hadirin ya re pecet ya are sentare cetok re sokon ya re mun mandiin de iya carana aja itanya ki bi anak iya mak cengker aja bi tokil mak hari mak le puang le nyaman oh iya iten debi napo ton dia jam cengker itu tokil nih hadirin dibudi nak noro abajing sakale kapan emang mate bajing na ikan tebi anak ang emang ngibotu usah popo bi malaikat sinyo na kini sepora ni pasera mon anak noro abajing sakale empon apa la pegel ku lagi ngisir kasambian hadirin mon tak percaya tuli mate sambian kayak mak le ipangki bener enten ocak gula nikah mon ocak gula salah jerengkong antar kecompok cekel gula le tak beda tugi ya hadirin gula keng nisar gula mungkin tak nisar kebain apa gula ngocak senikah risiko gula ngocak senikah nikah risiko ikebacin sambian mon perlo yambok ro embong risiko salaman bakun make bidato dak remah bidato keras lah bakun seberi selai cilit itanya ki ka Abdul Razzaq ro belum pakai romli biasa sarwa bae gua maki keng lah bidato lucu bae mak letak ka pegelin orang kan iya bakun seberi guys ke bidato gung nyenggung ke bangsana mak le ambu jadi kita bakun seberi tak kira tambah tak kira kurangin hitungan dagang rogi nikah mungkin ngatungin masalah amplop itu apa ntar gung dong seborong bi nyari risiko sedikit bi nyari risiko keng nisar kula mon mali orang ini sama sekali tak ada ngate kula trauma todus troi pa apa sah ada sekali ya ti kula nikah mun tak percaya toro ocak kula mun sampean muljeun lambak sikit tak noro ocak kula cek toro kia kula nikah cincibilah hadirin mun sampean atoro ocak kula pas sampean mulja cincibilah nak kia toro kula mun toro selamat sampean kuli geng ni serma iya pala tak gelem ya nak maluna wala ku malu ku melulu gue taruh poton buri bagi nang akhiran apa gitu aja kok rep geng ni serhadire geng ni sebenarnya berhasil alhamdulillah berhasil mon samangken kula pidato senika nika biasa mak karena saya amustami nika rata-rata nika sepakat kalaban pendapat kula mun lamba pidato dak nika risiko ipate bi orang nika mah kula pidato kerasan lamba pun semangken jangan lamba bode serosak ya dak gula jadi mangken la sake-saka kapi mangken tak iya pidato nika mun lamba hula rang terangan hadirin karena terlalu mecak orang sampai kula yancam man yancam nika mah yang tak kebele si segim begitu sampai kula bakun bancak ko cak bi kula hadirin dibudina sampai bedoreng nang ke sandur burung pokok kula bisa hadir sanduri burung akin hadir kula mak lamba kita pati banyak onjengan hadirin sandur saya burung aki mak iki asal pekul kula kalau siapa nyinggung pekul di mira jon mira jadi celeng saking pegel jadi celeng tak nemu bernah boleh pah pote hadirin pah punten nungguan nika makin almarhum kula badah situ ngoreng nika orang tukang tatak nika lakone Jakarta nang Pulau Gadung nika kakula ngocak din budin lah ngocak engki kiai kapan iker-peker debun pancen tak pah bener kiai mungkin tak iker-peker seneng pakai sampean corak keng nyinggung mapanasan ate kapan iker-peker sebi mitong osok ni atena
aren sarenan japon sampai bitongoso pikir tuh panjenengan bener sampai kula mangken ginto kiai mun tak tele metek pidato na panjenengan nang HP kene lambak ki ada Android nika mun tak tele metek rekam na panjenengan kula tak bisa tedung kiai mun metek pidato na panjenengan pah otak nika nyelerser iku ser pah celepah ngide iku sang kuyalem abi kula hadirin bi kula kocak ka iya sampean bi setan beniking kebagusan dek nikah sampean kapan metek pidato kula pah otak sampean celepah ngide bi setan le sampean tak ngidingake pidato kula akhirnya kapan sampean ngide kade tipetok samunyi ketibi ada sing ngidingake beniking kaesakan dengan nikah ko bi mun seesak nih kapan ngidingake pidato kula pah binar dan kula kiai pah mirengake mun tak tele lobar kula tak ambu baru nika bagus pah kapan ngidingake pidato kula pah nyelerser nang otak kelepah ngedek setan nika kula sing kesambian nika pah tak ngidingake pidato kula lek kula pah ngecepek ngak ring gila ki sedit bodin lakon jangkul pah gongku engki ongku kiai kula ta iya makin 3 umur jadi macam sepuluh ratusan nika orang sekitar keintuan keng abi ni dek gelis daja tapi kebalanya mana kenal kapi orang nika hadirin kenal kapi nih orang terkenal nika akhirah ingat nika karena kula berbicara nika nyinggung nika dari ate kula cinta ke sampean sehingga orang sing ngidingake nika apa ngerasa kau ingat keng bali ring tua iku karena di ate nika menakan tu dari ate nika bakal masuk dekat ate nah mun kula terima keng apa sampean bukti aki mun sampean atoro ocak kula coba toro ocak kula mun sampean muljeun lambok kita atau ocak kula cak toro kia kula cincibile pon mun sampean pas sokian lambok suki abo juga kisah kapan ambu pah jen miskin cak toro kia pon kula nika cak toro kia mun kapan atoro ocak kula ambu semursal pas tete orang bagus pah ikat suka enbi ke tetangga pas sampean jen jemper dia nak kinoro kula mun semenikah nang kinarok lah. Pas makin ada sana kalau Ustaz Rozak gitu, lah banyak. Ustaz Margono, Ustaz Pasera banyak gitu pun semecah ni ke banyak hadirin. Banyak. Nikin karaoke ampo berde nyelente ke selepas nang ke awal orkesu dan ni kan gila. Berde nyelente. Kula ampo sapon teman lebat kauncengan dak turin nikah. Bawa dari nang ke orkes pengki rembong mak kula mengijejib ngi hartop seres tak kenal ke hartop kula nih model lembut lah kalau hartop nika mon lainnya bawa karo nika kula tak bawa kapan kula lebet dah selak nang imbong orang ngeceling ejib motor ke romdi buka aja saling kodeng sebarengan hadirin saling kodeng apa ya kodeng sepeda motor bodoh saya cungka aki ketabunan bi orang nika tekerjut ngatelak motor kula nika mak ya kita ngatelak malaikat lede iya japan kula hadirin mumpah budian ngatelak malaikat ngibetekan bah derem majangkul kula ki biran oleh engki pala kula genteng kula koncengan mantan siang keng koncengan deur sestona koncengan deur keng kebenaran pada karaoke tak kisah karaoke pon bonyong orang kula tak sadar sang kutip di kula karena ada apa kun karaoke ngerangkun lencak sini kan karaoke akhir motor kula ngiba seketer kol seketer gitu langsung masuk kula katanya orang sebanyak ni ngatelak kula ka motor ni kita kenal kayak ngatelak dalam kata kula biasa kan orang kan ngaki buru mak kapan kula datang Pak Boris assalaman ke kapi kan sini kata nika masan kapan datang kula Pak orang ni salaman kan sini kan ni ke Pak buru ke kapi hadirin buru pantulumpan saja sampai rosak ke boy ni kata sepantulumpan anu ni kursi ni banyak rupu je pantulumpan buru ke kapi kula heran dia beda apa ni banyak jerengkong kok saya jepon kula sampai tuan rumah nah bela gula tuan rumah ni sampai naoning ni saya maksud kula ni keburu sekali mak buru sekali aning kula yonceng aning kapan datang buru hambean dalam majang kula sampai kula masuk dah kelangkar bahai temenin beda kelebun nah jenis sentar ke kula ni kelebun ngenteng bah kula ki kelangkar sampai nangki katoen kakapi tuan rumah nangki katoen ni nangki katoen aduh yang kula beda apa makan bahai ke bela anu kinto kayak kalau buru kapi karaoke kak dintoi luar kak dintoi luar wah ini mabun ini mabun yang tak apa kak dis beda yak tas ya saya yang
Ini bingko sang gugeng kaset punten karaoke. Tepak ring bini seuga. Kula tak ngetela. Ada den kibi kula yang panggil tuan rumah na kula balain. Mai ramai bila kagak sambut. Talabit aja jam kula. Bila kagak sambut. Nong nunduk nyokel sini apa. Yang kula keng nisar. Kapan mulai seburu kelak pantulumpan datang ke kapi salaman. Kapi seporan lagi banyak ngucap sepora gitu seporan itu jangan lah salaman ki ngucap sepora tak lah salaman dan dikelajang kula. Ada ki ngatela orang lain hari yang dah mau pangatela malaikat budi. Iya deh sampai aku maksiat ni buat tekan hadirin abu mahdem abu roy dem kuburan ku bisa mah pantulumpan ni kah. Pong kita ngibaki tekan di malaikat hadirin. Torena labu ambu ya pak datang ambu yang sampai mati bokong. Haram borgelap mun sampai mati kalau aku nak celeng molos borgelap poton buring baki nika. Haram borgelap nika. Bada buambu na bada beto beto. Kor ke ngatopat ongku nika lho. Kor ongkuan ki ongkuan. Isa pora bi Allah taala cek beto. Cengkeng bi tel musering orang. Nyon sapora ke pangeran sampai bor selebor keng kul-kul todo manteri sapora bi Allah taala. Keng karo sini keto. Apa pangeran iki bain main. Sapora kamu cedi enggak tak kira sapora mungkin enggak nikah. Oh tiba apa bener sapora ke Allah sambil nangis. Bener kayak enggak kebini nasi mati nangis. Ingat ketusan nah. Makan cek ampo ki bedoreng ngocak sini kan. Kaki lambo ko tak morsal yang Allah jo lambat kata kuat belut cek ngak jangan cek buta oleh nikah hadirin. Tusan ko tuke ngain terus. Mun kebagusan cek ke ngain. Sampean to mana sedekah ke tetangga cek ke ngain ka iya. Sampean teman kalau kau bagus kau cek ke ngain kaya mun tusan sampean kau tu ke ngain terus niki situng tanda mun tusan sampean niki ngain niki tanda tusan sampean sepora bi Allah taala mun lako bagus sampean niki ngain niki situng tanda lako bagus tak diterima bi Allah subhanahu wa taala pahbad lambok melarat dena rekeng abangun tete kelodok ri apa orang bisa dena aja engko lambok saka boy mun engko tak ciji burung kencana tete nikah hadirin burung nikah tanda namun ngain barang kebagusan sampun kelebat nikah situng tanda kebagusan sampean nikah tak terima bi Allah subhanahu wa taala percuma makan kudu sempen kebagusan nikah demun ulama sempen kebagusan nikah papada ben nyimpen kecubaan sampean dan mencoba sampean setero tak itemu bi orang ingat nih cara nyimpen kebagusan dan maka kebagusan sampean terus tak itemu bi orang. Jangan bahasa kata ngapa jeng sing malam tengah malam pujang tahajud. Tak labi TV ada rengoning kecuali Allah seoning. Pujang tahajud bi TV. Kadung ceng laka setan. Kapan ki lakuna atau mau sekancaan nang rok du kardu bisa. Patunging. Aduh malam je celep kayak ibu kau je. Celep kok nyecing aing jeng kok buku mikir lagi. Keng leje kaje pai pulan kok lah biasa je ke malam apa jeng kok malam je. Makin celep ije kaje. Lai ka bela jeng gelak lah tak ada orang tahu ka bela ka orang. Nek situng tanda jangan sampean malam makin saya tak terima bi Allah taala. Aja dah mahder apa. Orang ki mati ya. Mengaro keng ya lem orang apa. Laka kapan ya lem orang ni kemudian mati selamat ki. Jadi dia bagi innal abda la yantasiru minas sana'i ma yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib atau kama qala nang hadis nika ma yazunu indallahi janahu ba'udatin bada situng kebulah nika orang sing ngalem nika di buntai murah bumi sampai kebun bareng bumi sekabin orang ngucap bagus ka orang nika sekabin orang nika ngucap bagus ka orang nika tapi ternyata kapan mati kebagusan saya kocak bagus bi orang di buntai murah lang di buntai murah bumi kebun barang bumi saya kocak bagus ke kapi orang ini kebagusan kapan etem bang hadirin ki beraan bang bengalala ada artinya alam orang nikah maki sebut setunya sampean ngalam sampean bagus mun sampean lakan tak bagus makun tak bagus maka cadel model orang nikah cadel model pakai nong ai maki ayo do mau banyak orang cucu Allah Astagfirullah. Kapan bi tibian pada karena paraben? Nang duk nondu. Ingat geng lengcek huso. Ku tahu cek mata na stereo. Lerek bero, lerek kan stereo ingat nih. Duk nondu, geng nondu cek kocek. Menunduk cek kocek nih kah? Ada karena buja, ada karena cap pisak.
ang ikalang las bi kocek. Pun lah saya biasa benang orang ni kalau cak dah mahada kisah. Nang cak dah mahada. Kula lambak mon yonceng ke Pontianak lambak dah ada gonceng Pontianak bi orang ni pesan hadir saya ngak ki mana bidak Pontianak kak dento orang kita cek lebih ada penampilan kiai pancen ngana baju ba kiai ponan kita biasa orang baju ba kiai pidato gitu. Ki ka bi kula. Kulang ke atas pesawat cek ketua jawaban tak surubanan lagi kula. Singambok banyak hadirin. Kinto yambok pancen saya ajobaan pancen bodi Cengkareng lambak ki istaran si Cengkareng. Cengkareng pancen lah anu masang joba surbanan anu kinto saya ngambok banyak kinto kiai. Ki ka bi kula. Kocak ki. Kula bakun ngajak kocak surban sabai lemetas. Ning teng ngetas ning teng tibi kula kiarong sarong galampi na mangkat. Orang dah tak salaman lah je iya jang kula ki. Lakar king troi salam na orang ya. Toron kan orang salaman kapi kula. Api datu ni kula ban surban, adang selendang anu ni palan perintah ni hadirin mun malen orang ipakon angkuyan pakon perhatiaki. Kangkui itorok bi orang. Tore ki bakula pidato kula awas kaos de bedel ke no atoro sampean. Mangkana sampean menapang kiban kula nang ijau nah jadi i waktu pengajian banyak si pangling ke kula, banyak si tak oning ke kula. Karena kula tak tahu mana ban surban niku mungkin beni urusan ke pengajian, geng malen orang. Kula malah amposok masuk pasar-pasar nih geng tero tak ipangki bi orang nyamar ni. Bila lebih ke kenang lok selok Bengkalan. Mun pilih ke polan menyak kenal ke kula takok kula. Mungkin di pasar kisah. Yang kelapa bakar kisah, ampo yang dalam kisah gula ampo mungkin kapilih kan polan banyak orang kenal, tak kok pasalaman ke kepi ni kisah ruwet ke gula ki. Padahal gula berai, biasa gula carataan. Tak ada pakai wat megawat, mon banyak orang bah, tapi mahusu antara dem. Orang ni lah bakun kelas sah. Maka lambat Sidina Umar bin Khattab mangki orang ni kan nundu ilmu masjid ni, nundu ingat orang cek husu, nundu. Maria solat abuli boleh kadang nundu senika. Ingat kan cek husu. Iyan tarin bisa Sidina Umar. Sidina Umar ni kata cubedan bawang beden apa pakai ngak mon jeneng kelero pakai ngak. Iyan tarin. Ya sahibar rukabah, orang sandi leer depan Sidina Umar. Irfa rukubatak angka leer kaki dia. Innamal khusyu'u fil qalbi la fi raqabatik. Khusyuk je beden ngate nak kaki beden leer kaki. Jadi tidak mebrok leer kaki dia. Beden ngate. Sekadang nundu kisah yang beda seyeler kisah. Beda lamba orang ngacabis dia ke Turjan ke Kiai ngojek. Aban surban asal dengan surban benar surban asal dengan surban ngojek. Tukang gojek kadang mantu atau orang enggak gula kayak. Oneng-oneng. Gula cungi dia ada kelo. Tukang gojek ni tak kecompo acabis. Pas tanya ke gula, engki Kiai. Mator gitu. Apa? Gula tak bahasa. Mana bi kitab sepina ni kenging lakar cek larang nengki Kiai. Jok modal sepina aja. Ara apa bi tanya dak iya? Pah cerita nikah. Ngojek orang acabis dak ke Kiai nang Turjan. Koreng ni ka surbanan. Sesi waktu iguncing nikah. Napa sih tak bocah? Masya Allah la haula ya Allah. Wong laki ngajikir mulolo gitu Kiai. Kiai yang ku menikah itu. Kula lah dente luar. Ngi beketab. Sampun keluar dari dalam nikah. Pas kagojekan lakalajen cerekan ipakon nantos nikah. Naik boleh ke sepeda kula. Bitan kula yater lebat bungkeng masih lebat kimed nikah kula kalau pai pon abid nikah. Mari senikah Kiai. Pak kocak beda cecer dalam Kiai. Aduh nikah beda cecer. Kui beda cecer dalam Kiai. Mungkin ki antos gitu ki. Sepeda na iki bacan kula kalau ki ngone cecer. Nikah kitab teku aki bi sampean. Iki bersepeda ni kayan tos pinggir jalan hadirin mulai dimancung sampai ningkong sampai toju taklim tang datang kemat mak sepeda ni kalau berengki hadirin kalau ibuin kitab ni kapan ditengku kitab Sabina paiki bagai jompo Sabina ni keng lakar cek larang lagi kunjung bi pai poroban sepeda gulai kunjang yang jauh muda je ko bi hul ni kala saya kot ikapiaki keng benda saya yelar sepeda na saya kejo mak iki